It's day of mga ka-vibes o kay lagi day of minato. Sayo kaay taman ni kay si kayo gatong pasalamatan nga gi-bless ta in this simple way. Okay lagi day of minato makita ninyo karon namo ni ang literal nga giingon nila bahalag saging basta loving. Ayay. Ako rin pagsaludo sa mga couple nato din ha. Nabisan sa kapit o sa panginabuhi apan nagpabilin silang ligon o malipayon. Hello kaninyo. Shout out ta isa ko ang ugangan nga kugihan kaayom mananom o karon after tuig kapin nakapulos na gid in town ni sa iyang gitanom. Salamat sa akong buotan nga ugangan. Tinuod didto ang ilang giingon nga kung naa kay tanom aduna po kay anihon. O buso kayo ang saging. Libre na po dato ang pamahaw ug paniudto ani. Labi na karong mga panahon nga perting krisisa, mahal kaayo ang tanan. Pero bisan pa man og ingon ana, kanunay ta magpasalamaton yung kauban nato atong pamilya kamo ani bug-os nato nga precious kinabuhi. Thanks for watching.